हेलो हाय नमस्कार मु आपणकर प्रिय मोनालिसा प्रियदर्शिनी नंदन आज आंतर्जातिक महिला दिवस रे आपण समस्त को मो शुभेच्छा और शुभ अभिनंदन जनाऊँगी। आज हूँ मार्च 8 तारीख महिला दिवस आंतर्जातिक महिला दिवस। महिला बा नारी आमर कथारे अच्छी जत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र रमन्ति देवता। नारी जोठारे पूजा पाई थाए सेठारे देवता माने विचरण करथांती। आमे समस्त जानिछे ए नारी जीवन केते जे कष्टदायक केते जंत्रणादायक आमे जानिछे कि ना। नारीटी जेतेबेले जन्म निए सेतेबेले ता अंक घरे कि भी खुशी न थांती। झील जन्म है जदि पुओ जन्म है ताहले मिष्टान बंटा जाए केते पार्टी हुए पूजा हुए पाला हुए भोजी भात हुए केते कौन बा हुए किंतु झील जन्म हेले एभली हुए ना। सब क्षेत्र नुहे वर्तमान समाज बदली झील माने जन्म हेले के जन बापा माँ अच्छा बहुत खुशी किंतु 100% रु 70% खुशी होती कि 30% दुख नहीं 30% खुशी अच्छा 70% पुओं चाहती। जेते जहाँ भी पुओं समस्ते आज विचलित झी जन्म हेले समस्त मन खुशी दुख माने खुशी परिवर्तन दुख रे भरी जाउची। तेणु ए नारी जेउठी नारी के आम सम्मान दि जाए नहीं से समाज निंदित बा अधपतनगामी होइची। नारी की जी भी असम्मान करिची पुराण जुगे जुगे आमे उदाहरण जो देखा नारी की जी भी असम्मान करिची तार अधपतन निश्चित भाव में होइची। सीता हंतु रावणर मध्य अधपतन है सीता को से जेहेतु हरण करथिला तेणु निहाती भाव में रावणर मध्य अधपतन है। से भली द्रौपदी कथा कहवाक गले से पांचाली थिले दुर्योधनर हत्या मध्य होइथिला से द्रौपदी तेणु नारी को आम जदि दुर्गा विषय आम जा दुर्गा मध्य महिषासुर को वध करथिले एभली भाव में नारींकर अनेक उदाहरण आम पुराण पृष्ठरे पाइबा। इतिहास पृष्ठा मंडन कले आम रानी लक्ष्मीबाई गार्गी मैत्री एभली अनेक वीरा नारींकर उदाहरण देखिपर। तेणु नारी समाज पूर्वर मध्य पूजिता थिले एबे मध्य पूजा पाइबा उचित। नारी मानक असम्मान करने केबे भी ठीक नुहे कारण नारी हूँ समाजर एक प्रतिछवि। जितेबले छोट पिलाटीए जन्म नहीं थाए प्रथमे से शिखी थाए ता माँ ठार। तेणु गोटे माँ जी कर्तव्य गोटे पिला प्रति रही बापांकर से कर्तव्य न थाए। माँ जेमिति गढ़ी थाए पिला को से भली भाव में पिला संस्कार रे बढ़ी थाए। आमे जदि कहिबा कि 100% रो 90% मार रोल रहुची कि पिला को गढ़िबारे। जदि पिला हमर किछि बालुंगा होची बा दुष्ट होची सेति केवल माँ ही दायी। कारण माँ संस्कार कारण माँ पाखे पिला सारा अली अझट तार दुख सुख सब ही सेयार करें। तेणु माँ कर्तव्य है सब भल संस्कार देवा भल कथा शिखेबा ये सब एक नारी कर्तव्य। तेणु गोटे नारी जदि भल है तार निहाती भाव में समाज रे भविष्यत पीढ़ी सुधुरी जीवे एवं भल हेबे। तेणु एठी मुझे नारीर दुख कहबी ताहले सरबनी। जिते छोट पिलाटी जन्म है सेतेबेले समस्ते दुखरे भांगी पड़े कि झीटे जन्म हो ठीक अच्छे झी जन्म है समस्ते दुख तो भांगिले तापर झी जो छोटू टे बड़ है तो चलो से बुढ़ी माँ कहती बा माँ कहती झील तू जोरे कहीं चलुचु जमार जोरे चलनी कारण तो झील तो पुआ नुहे जदि पुआ तू होता तो जोर चली था कि असुविधा ना कि पूरा गोटे झील काली शाशु घर को जीवु एमती दुमदुम हो चलू कि ना केभी भी एमती चलू ना। तेणु तते एबेठू धीरे धीरे चलवाक पड़ो। तेणु झील को बतई दि जाए कि तू एबेठू धीरे धीरे ही चल। तेणु झील उग्रचंडी भली चलबनी कि डेइबनी। तापर जदि झील कौन से कारण जोरे चिल्लई दिए घरे कह जाए कौन ना तू कहीं चिल्लाऊचु तू शाशु घर गले कौन एमती चिल्लैबू समस्ते कहे उग्रचंडी बहु। तेणु ता पार्टी से चुप कर दी जाए।
এইଭଳି ଭାବରେ ଝିଅକୁ ରୋକଠୋକ ଲଗାଯାଏ ଛୋଟ ବେଳୁ। ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବୁ, ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବୁ, ମାନେ ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ତା ମାନେ ତାର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଭରି ଦିଆଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ତାର ଗୋଟେ ମନରେ ଆସିଯାଏ ଯେ ହଁ ମୁଁ ପର ଘରକୁ ଯିବି, ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଦିନର କୁଣିଆ, ବାପ ଘରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଳ୍ପ ଦିନର କୁଣିଆ। ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ତ ଏଭଳି କରାଯାଉ କି ପୁଅକୁ ଛୋଟବେଳୁ କୁହାଯାଉ ଯେ ତୁ କେବେ ବି ଏଠି ରହିବୁନି, ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଯାଇ ରହିବୁ। ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କଷ୍ଟ ହେବ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି ପୁଅମାନେ ବି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଯାଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଜାଗାରେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଏନି, ପ୍ରାୟତଃ ଜନଜାତି ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ପୁଅମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ, ଆମର ନାରୀ ଝିଅଟିଏ ସେ ତା ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା ବା ଦୁହିତା, ଦୁଇ କୂଳରୁ ସିଏ ହିତ କରିଥାଏ, ଆଉ ଦୁଇ କୂଳର ସଂସ୍କାରକୁ ସେ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। ସିଏ ହେଉଛି ନାରୀ। ନାରୀ ଯେ ସହିଷ୍ଣୁ, ଜୟା, ଜନନୀ, ସବୁକିଛି ହେଉଛି ଏଇ ନାରୀ। ତେଣୁ ନାରୀ ହେଉଛି ସହିଷ୍ଣୁର ପ୍ରତୀକ ବା ମଧୁରତାର ପ୍ରତୀକ, ସେ ହେଉଛି ନାରୀ। ତେଣୁ ନାରୀ ଏକ ଏଭଳି ନା ଯେ ଆମେ ନାରୀକୁ ଭାବିବା ସରଳ। ଯଦି ସବୁବେଳେ ସରଳ ନାରୀକୁ ଭାବିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ, କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି ଅତି ନୀଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବି ଦେଖନ୍ତି ନାରୀମାନଙ୍କୁ, ଯେ ସେ ନାରୀ ସରଳ, ସବୁବେଳେ ଦବିକି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ନାରୀ ଆଖିରେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଜଳିଥାଏ, ନାରୀ ବି ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଯେପରି ମା ଦୁର୍ଗା ସେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ନାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରି ଯାଆନ୍ତି, ଶାଶୁ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରୋକଠୋକ ଲଗାଯାଏ ଯେ ଏଇଟା କରିବୁନି, ଧୀରେ ଚାଲି। ବାପ ଘରେ ରୋକଠୋକ ଲାଗି ଲାଗି ସେ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଏ, ଶାଶୁ ଘରେ ତାଠୁ 100 ଗୁଣ ରୋକଠୋକ ଲାଗେ ଯେ ଏଇଟା କରିବୁନି, ସେଇଟା କରିବୁନି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ରୋକଠୋକ, କେଉଁଥିରେ ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ବି ନଥାଏ। ତାକୁ କେଉଁଥିରେ ବି ସ୍ୱାଧୀନତା କିଏ ବି ଦିଅନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନାରୀ ସେ କଥା ସବୁ ମାନିଲା, ତାହେଲେ ସେ ସଂସ୍କାରୀ ଘରର ବୋହୂ ବା ସଂସ୍କାରୀ ବୋହୂ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଏହା ସେ ମାନିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ସଂସ୍କାରୀ ନୁହେଁ। ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାନା ମରାଯାଏ। ତାପରେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ତାର ରୋଷେଇ ଭୁଲ ହେଲା ବା କୌଣସି କାରଣରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କିଛି ଯଦି ଠିକ୍ କଥାଟା ସେ କହିଲା, ତାହେଲେ ସେ ହେଇଯାଏ ଯେ ଜବାବ ଦେଉଛି ଉଗ୍ରଚଣ୍ଡୀ ବୋହୂ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନାରୀର ଜୀବନ କଷ୍ଟଦାୟକ। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିକୁ ସେ କରେ, ପିଲା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହୋଇ ପଚାରେ, ମା ତୁ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛୁ? ସେ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରେନି, ମାଆକୁ ହିଁ ପଚାରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନି ଯେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ସହି ପିଲାଟିକୁ ବଡ଼ କରିବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ, ଏଇ ନାରୀ ହିଁ ସେ କାମ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ନାରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କହିଲେ ତାର ଜୀବନରେ କେବେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଶେଷ ହିଁ ନାହିଁ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ନାରୀଙ୍କର ୱାର୍କଲୋଡ଼ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଥାଏ, ପିଲାମାନେ, ପରିବାର ପ୍ରତି, ସବୁ କିଛି ପ୍ରତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ପୁରୁଷ ତୁଳନାରେ ନାରୀର ଦିମାଗ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ନାରୀମାନଙ୍କର ଦିମାଗ ମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଥାଏ। କାରଣ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ସାଇନ୍ସରେ ଦେଖିବା, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା ଯେ ନାରୀ ଯଦି ଏକା ଏଜ୍ର ପୁରୁଷ ନାରୀ ହେଇଥିବେ, ତେବେ ନାରୀକୁ ଯଦି 40 ବର୍ଷ, ପୁରୁଷକୁ ଯଦି 40 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ନାରୀ ପୁରୁଷର ଦିମାଗରେ ଅଧିକ ଥିବ, ଚାଲାକ ଥିବ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ତାର ସେତିକି କାପାସିଟି ଭଗବାନ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ନାରୀ ପରିବାରକୁ ପୁରା ଚଳେଇ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନାରୀ ଦିବସ, ଆମର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସରେ ଆମେ ଶପଥ ନେବା, ନାରୀର ଜୀବନ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଦାୟକ ଅଛି, ଆମେ ତାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ପୂଜା କରିବା। ନାରୀକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଯଦି ଟର୍ଚର କରିବା ବା ନିର୍ଯାତନା ଦେବା, ତାହେଲେ ନାରୀ ଆଜି ପୁରା ଶେଷରେ ଆଜି ଅଧପତନଗାମୀ ହୋଇଯିବ। ନାରୀ, এই ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଅଧପତନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ, ପୂର୍ବରୁ ନାରୀମାନେ ବହୁତ ସଂସ୍କାରୀ ଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ସମାଜ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାରୀ ଯେଉଁମାନେ କି ସମାଜକୁ କଳଙ୍କିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ବା ସମାଜର କଳଙ୍କ କହିଲେ ଚଳେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବିନି ତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସେଭଳି ନାରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ନାରୀ ଜାତି ପାଇଁ ତାହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ହେବ। ଯେଉଁ ନାରୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବସାନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ନାରୀ ହିଁ ସବୁକିଛି। ଯଦି ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତାହେଲେ ଏହି ସମାଜ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି ଜୟା ଆଉ ଜନନୀ। ନାରୀରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ।
नारी व्यतिरके ए संसार निश्चिन्न अटे। जो समाज नारी को सम्मान देनी से केभे भी तिष्ठिनी। तेणु आमे निहाती भावरे नारी मानक सम्मान देवा। आउ ये आंतर्जातिक महिला दिवस रे एतिकी शपथ नवा जे आज आमे बहु अच्छु खाली सासु हेबा एवं निज बहु को निज झील भली देखा एवं परिवार रे नारी को सब आमे भी जदि झील हुई नारी को नारी सम्मान देवानी ताहले समाज आमठू शिखिब कौन। जेकोसी क्षेत्र में देखु आपण नारी ही नारीर शत्रु होता है। ऑफिस हेउ समाज रे हो साई पड़िशा हेउ देखु नारी ही नारीर शत्रु होता है। तेणु आमे नारी मान ही शपथ नवा नारीर आमे शत्रु हेबा नहीं। आम नारी मान को आमे ही सम्मान देले आम समाज पुरुष समाज सम्मान देव समस्ते ही सम्मान देवे। तेणु एतिकी आमे कही वर्तमान शपथ नवा ये आंतर्जातिक महिला दिवस रे कि नारी मानकर जय हेउ आउ नारी को निहाती भाव सम्मान देवा। आउ मार्च 8 तारिख सब वर्ष आंतर्जातिक महिला दिवस को पालन करवा। रही नमस्कार।